नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक सांग माने सर्वप्रथम आपण मानक शुभ संध्यारे कौन शुभकामना जनाऊँ जहाँ हूँ सांग मैंने आज आपण मानक सुंदर ढग प्रश्न आनीचु मजादार भिडियो जे कि भाउज आसी बसीगले मुझे सुंदर ढग प्रश्न आनी देखा जाऊ भाउज कौन उत्तर दौरान जदि भाउज न उत्तर दे पारे सांग मैंने आपण मैंने भाउज टे हेल्प करूँ भाउज को जिताइबारे टिके साहाय्य करंतु ना कौन कह तुम उत्तर दे पार जदि भाउज को उत्तर आसे ताहले देदेवे जदि भाउज न दे पारती आपण मैंने साहाय्य करंतु सुंदर ढग प्रश्नटी आपण मन छुआ हे बोली मु आशा विश्वास रखी देखा जाओ सांग मैंने प्रश्नटी भल भाव शुणु एवं उत्तर मत दिंतु ताले प्रथम ढग प्रश्न रही भाउज को भाउज कौन उत्तर दौरान आशा में भिडियोटी को शेष पर्यंत देखने सांग मैंने एमती कौन अच्छी जहाँ ऊपर को जाए तल को मध्य जाए किंतु गोटे जगार स्थिर रहे एमती कौन अच्छी जहाँ ऊपर को जाए तल को मध्य जाए किंतु गोटे जगार से स्थिर रहे देखा जाओ सांग मैंने भाउज कौन उत्तर दौरान आपण मैंने देखिपे सांग मैंने भाउज टे चिंतार पड़गले किंतु तथापि प्रश्नर उत्तर देवे बोली आशा और विश्वास अच्छी देखा जाओ कौन कहते एमती क्यों जिनिस ता द्वारा ऊपर को जावा ता द्वारा तल को खसी किंतु से जिनसटी सब बड़े से स्थिर रही थाए किंतु से जगार रही थाए देखा जाओ भाउज कही पारना आपण मैंने सीढ़ी पाच केमी हाँ चढ़ी गए ऊपर को ओल्हेगा भी तल को सी सेठ रहा स्थिर आम देखला कतर हो पार्छ जाओ सांग मैंने भाउज को टिके साधा प्रश्न करी किंतु भाउज कही दौरान कि नहीं आपण मैंने देखिले भाउज कहते सेड़ी तो उठे नहीं पड़ेगा हाँ जो चढ़ ऊपर को तल खस जहाँ भी सी स्थिर रही था पक्का घर सीढ़ी जोटा सेटा सब दिन हाँ ताले भाउज ठीक कहीदे ना कौन हाँ मु तो जानी नथले तुम एमती कहीदेव बोली जाओ सांग मैंने आपण मैंने देखिले भाउज कहते सेटा सेड़ी आपण मैंने जहाँ जानी कमेंट जनातु ये मजादार वीडियो देखु मजा नियंतु सांग मैंने जदि आम भिडियोटी आपण मन छुआ हुए ताहले निश्चिंत शेष पर्यंत देखंतु किंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक कमेंट शेयर करनियंतु ताले भाउज कौन कहले किंतु आपण माने निश्चय सुनी थिबे ताहले सेकंड प्रश्नर उत्तर दियो ताहले तमे जहा कहलो सांग माने तम कथा ही सुनिबे दे परिबो देखो सांग मैंने आमर ये मजादार वीडियो डेली आम अपलोड करूँ आपण मैंने देखिपारे किंतु भाउज जहाँ कहले भाउज कथा टिके रखी दिंतु तुरंत आपण मैंने सब्सक्राइब कर दिंतु कारण सब्सक्राइब कले आपन को कौन सी पैसार मूल्य देवाक पड़ो ना कि कौन सी परिश्रम भी ना किंतु आपण मैंने आराम से करें गोटे सेकेंड आपण मैंने देले सब्सक्राइब करने किंतु आमको बहुत आमर साहाय्य आसीपर किंतु आपण मैंने भी आमर वीडियो देखिबार सुजोग पाइपर तार सेकेंड प्रश्नटी हूँ सादा प्रश्नटी भाउज कौन कहते आसाम भिडियोटी की शेष पर्यंत देखने चिन्हा ब्राह्मणर डैश दरकार नहीं चिन्हा ब्राह्मणर डैश दरकार नहीं देखा जाए भाउज कौन कहते से डैश पूरण भाउज कौन पूरण कर पूरण कर चिन्हा ब्राह्मणर डैश दरकार नहीं पैसा दरकार नहीं पैसा देख न देखिकी से चिन्हा ब्राह्मण आम जानते ब्राह्मण ना पैसा को देखा चाहिए पैसा ना पैसा दरकार नहीं पैसा नदेले पड़े ना पैसा दरकार नहीं सांग मैंने भाउज कहते ब्राह्मण आम कौन जो जा बाहर को मंदिर पैसा आम देखे ब्राह्मण ना पैसा आम जो चिन्हा ब्राह्मण पैसा को आम देखिए देखो सांग मैंने भाउज कहते चिन्हा ब्राह्मण पैसा आम देखार आवश्यक ना आम जानी आम ब्राह्मण से दरकार ना भाउज दिमाग खर्च कर किंतु यहाँ राइट कि ना आपण मैंने भिडियो टी देखुं किंतु आपण मैंने ही कमेंट जनातु भाउज ठीक कहते कि ना सांग मैंने ये मजादार वीडियो आम डेली अपलोड करूँ आपण मैंने देखु मजा नियंतु ना कौन कह आज दुईटी प्रश्न रखी किंतु भाउज दुईटी प्रश्न उत्तर दे देछंती आपण माने देखि पाउथिबे
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଝିରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ? ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ରହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେଉଁ ଗଲାନି ଠାକୁର କେତେ କଳସ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତି? ବାବା ଇଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବାବା। କେତେ କଳସ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ଠାକୁର? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା ସେଥିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତାପରେ କେତେ କଳସ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି? ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ କଳସ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିକି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଲା କି ନାହିଁ? ହେଇଥିବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭାଉଜଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଥର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେନି। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ମଜା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ତ ଡେଲି ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଭାଉଜ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଉଜ ଆଉ କିଛି କହିବେନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।